wasili salama salimina kwa yarunga kulabu asalama ribesha amana bila bayana tabu wasili salama salimina kwa yarunga kulabu afikira nasibira hakia hajurisibu afikira nasibira hakia hajurisibu renge batina tabu binta usitara dunia nyingizo ajabu renge batina tabu binta usitara dunia nyingizo ajabu asalama ilesha amana kila bayana tabu wasili salama salimina kwa yarunga kulabu asalama ilesha amana kila bayana tabu wasili salama salimina kwa yarunga kulabu ibisa ustaarabu dunia nyingizo ajabu ibisa ustaarabu dunia nyingizo ajabu. O Komor kaunirudunga harmoeshen libro de Komor rawari dunga wabasa nojo kujawari dunge assalamu alaikum haizo mzee ya makati hamanda yanu ri monishieni mbavi zilanowika odo zili harmoensi madama ngarjuwao hasonsi ya ukaya renzensu zenu wa Komori wonsi pia rihimilia rikaudusherehi etarehi 6 ya juye ya homwaha wazihui zili na 21 etarehi inu yaba ikaonesa wa usiku wa uhuru wa hemwana mkomori wajau ngarjur iribirli mbavi umva wahe womjo wahe mabawa hunu Komori mabawa yesaya waswili hunu Komori ngarjozi dunga haruma emakati hatu ya jawyan wajau tena ngarjoru diribirliye amade mwana makalfano jwa wodo sambabu yabo kanso jati dwaza mbabu yetemu ngarjoru diribirliye mbavu tena umva wahema shuhuli kawe diskuru yemhuwa daula hairongo wa usiku wa jana izo pia ngarjozi biriye abantu makatinda anuwayo haruma ila point d'actualité ya hatu ikawdorlo niyo banu waja utsena ngarjoru iribirliye chauka ya ubedillahi wa mshangama wa hathmani wa fumbamba hatamba zembale haruma za plateau za heshen libro de Komor haruma za heshen libro de Komori ho Paris hayone saukaya Komori kavati dictature yengabo hindrini hazione saukaya ngabo abus de pouvoir ngarjozi one sambawi yabo haupara waja utsena nyima telespectatori ele ujwa kangene commentaire ya tirie na ive harakifu haruma za mediation libro de Komor ngarjo hisoma banu waja utsena mjujo ripara hanzia za WhatsApp ili atemuanye zila namne kao do yazionao emakatinda anuwayo haruma mahalanika unga mjihundrao ye numero kaunga rumi yao hamade namne kikamala de kaunyi ujua de numero ya tuashen libro de Komor waja utsena ngarumi yao sur WhatsApp yasa tena yehe 470 34 60 ngado rejeze 470 34 60 edo numero ya WhatsApp ikao ngarumi yao emakatinda anuwayo ngardora ndise omva hatu made heli kaudora zone sona nzido mwando wa he actualité ya hatu domva wa he juillet 1975 ya kaushere hilwa usiku wa jana mwaha wa zihizili na 21 wa Komori ngwajuzi sao efasiri hali dati linu hindi ikao ngarzamba onruka ya indo siku wandu wa Komori wakaurenga istiklali akikamala ya hatu ikao avant ya 1975 manama kalfani 1973 1974 ye mfaransa ha precise ndro yokaya fanyije referendum mbali na mbali ya usutene yokaya wandodo fanya ze referendum ni independence il par il quand social la manama kalfani sha riwona nrukaya harmansi ya Komori ho jimlif parce que wala rike makati ya rikana karjaka na raisi sharika na depute abezo pia haende mrungutso lina yeula ndongo hindri babi ndongo hindri ze akorizo pia zika uvira hamade akori aka
de referendum hiyo wa maore wavoti mwali wavoti nzuani wavoti pake akori ya 73 waja ujekele kubake akori ya 74 hizo pia zamba ye Mohamed Abdalla Abderrahmani hafanya nongo hindri hizo pia nibidori zionese banu wanati warambuwe maana banu haina mndu nguli hakaulindia usukwa jana zenongozi pia zibiriliwa mwanama Kalfani shaile rundo shabaha garjor zione semba maana bano hina mndu jana hata ka ripara maana wandu wenji tiparsa message zinji hana mndu kutonuzisa vanhu za barindi ni mtsohambe na mnefeti ya ladhimu ivire leo dora kahumbiwa mwanama mdosa mahani rumbiwa leo rjerzi onese namne kao do feti yarengesheha namne kao do wandu kamdo wairenga wafanya nongwa hindrini wana bwana hindri leo mwanama Kalfani leo do sukura ka uzionesa maana wanu banranza nongo zinji fanya nongo zinji shari wano pia kaza nongo haina mji waka ujundwa ka ngwafangoza feti za hao aturika oblige rivite haini bahanuru to virambabiri wonese zile fetika ulo za kaubira harma embijibali nambali wajaute na haini bahanu mkomori ka haka ujimura ika wajibu haina mndu ya rendeje ya wonese mbabi zile fikra za hahe zonti pia osoni mwestik lali kaundo ya rengesheha ika wajibu mwanama Kalfani wajaute na jwa kange na zi commentary ya hahe hamu do ripara harma zenzi za direct makatinda nuayo gujo participer haruma écran comme d'habitude amadele mleka aussi news wona ukaya arjor reje kabisa haruma mva wa hashtag lalinu kaya inu kejaka nyangu ukaya rensi zila muamala za harura kala sura sine Faransa reje haruma ani renge uhuru kesuru kangara jerumao kabati mndu to haruma tabu wanati pia harikaradhi sontu pia hani mro wakati hiyo hakaradhi bal badi haruma shesi wa shamaura maana haruma ze referendum hizo pia ya haswa tende yakaya le 13 juin 1973 wanati wa maore wa haraya wenji de mane kawata jusqu'à présent shesi wa shamaura kashijechililiwa nola Mfaransa de mwanama Kalfani tujua ka ngoshindo weshele yambavi shamimi ngareshele yao ndo makatinda anuwa yokaya le datilo jusqu'à présent litongo ye maurengi haruma ye hindeni ya Mfaransa ani haruma umwendeso wa Mfaransa kejereje haruma wa Komori izo pia izonge bidio wanati warambuo kaisha tonga maurata na vasainu rahwatu rejei de accord ani de referendum ya 1900 ya le 15 juin 1973 yode shaka tonga hata na 1973 hata na vasainu ikao sheso shamaure raha kashijarejei Komori hata mpaka ndanuayo kaunga rambuwa kamara isi wenji haina mru ya jeva ngarjore jazema ore kabati raisi haja yaturambia hau yatutia kampanyi hiyo hau yatutia slogan hiyo haruma zile kampanyi za hai kabati mru ya kenda haruma voti haruma inti inu yatuambia namna hiyo Komori wenji waka ulinda ukaendo uvejo kwa shindara jazema ore sharma mbiani nruka eske akori hau warjo hamba eske ye referendum ikawe viri le 15 juin 1973 est-ce que wanati wa maorengo adoshinda waidiwasi est-ce que ranzide siku hiyo maore yazalo artswaba mwana maore yazalo makati yayo hata jehunda abasa ko garaboka wonge mndu hazi est-ce que kuja kokiri yakubali ya renti uloranya wa hahe ranzide makati yo hata jehunda makati lo nayano izo pia ngebidozi viriliwa madhamana walio washinde warambuwe wajue est-ce que kweli mwanati maore ngujoka ukubali ya renti zila muamala zaha yazifanyao zila namne kaudo ya eshio ya jaharma yensi ya Komori ya jakubali kakweli mkomori mwanama Kalfani yo intervene mbavi yabo paskwana waruwenji ngwajozi saule swala hilo marhaba menji mwanama Jean-Claude amadi namne kao zionesa dokaya mpango watu wa haina mfumsano leo ngohishimiao harmai la fete hele 6 juillet ikao ngarjwe shele za ukaya ngaritimizio ma 46 ranzie Komori ngyo hur amfikire kansu yolewa nai ranzie Komori ngyo hur yabo hodingoni mwabo wa Komori ojo fanya ujimlifu ojo fanya bilan waonesa esho rahunda shibi esho ralasanda shibi dokaya etarahinu kwe mwanama Jean-Claude inu tarahi muhimu haruma hena Mkomori sokayons beshe ngabo wandu waonesa we ukaya kaijalazimu ike rirenge uhurunu ngoni sauka riurenge kabla emana rahaka jabaligi
rakarisi jezensi nyirwa jina ikao warenga uhurunu ikao wajimiliki haina mbanongo ikao ngwajifanyiliao besho ngwagizao haushashi sha nusu yaho wanra jina ngoni sao kaya hokaya hur iyo haini namni soka yonsi shangio bora rahano kaya mtwana maana kairi ujiruma besho haunai hausamivu rahana uruma winji wa ho wa Komor ngwajilizo namna hiyo abige emission ya hao siku leonu rika hujaronese yemaha mengo mine na sita ranze Komor ngio hur rone zila faida ikaondora zi Parisa na rone wa jau zi hasara ila dhimu ikeru urenge haula dhimu ikeba nungasi haruma ukolo sawa hamadu wananyasi weshesi wajirani shamaore ikawa haraya wadunga imasi wanaanya majirani wahuja waenshi haruma uhuru watawa waenshi haruma ukolo wa Kifaransa yo haki hao waono kayonde masulaha ama izwaziraru wanisoka lazima ije rikai hur bakairi hula mhogo wa nyongo haruma huria rahano hula mkatu wa beri haruma utwana shamana makalfani mbaviyo amfikiriha mazoko lizo nesa yabo sha ebe makati ya nukweli ngabo joshinda ya mdoka ya tikere mre karlu mhogo wa nyongo ula airikere karlu mhogo wa sukari ula haruma utwana rahaneka ngarulo wa nyongo haruma enafasia maana mimi ngari wanao ndoka ya ngari wanao hatoka o zelikoli za wahani mkolo atanda basi nukas jarenu velewa wandu ani zelise sasa nimbe check hata jusqu'à présent ke jarunu velewa eba eske mwana makalfani abungu yuko nambia je hapo ngari wanao kazenzia bali hata rasuju hamba anro mwana makalfani ukai hata yemezo ya mahakama jusqu'à présent rahake jarenu velewa rahara nzile siku ikaundo ya mbishiha hata jihundelewa yinu rahake jaranu velewa eba ya mwana kalifani mwanansi koi makati ya hale yayo amtuhambia ndukaya nduhaka onemna idamnite wa hahe haka hu undamna mbainduria hila asbabu de Mfaransa zoko elimru haka hu dibazila patenti za hahe mwana kalifani abo njorenga samaha yabo wahaundrage masama sana waje onde soni matele tutatori kangwa redunga makatinda anu ayo ukaya hale nduha haka ulipe patenti shausi diwaze mwanaka usharje wale kodi ye mwanaka udungwa ye uwade wahe haka udungwa mwana makalfani ikanga rujwa wake makatinda nuwayo izoko elize nongezo zanzazi kai mandari arjwa ukaya ye mutuelle de santé ija zoko eli mutuelle de santé ija sha garsono kayangizo na favori harumwe ola mnashioni kaunge ungwensha harumazila de kolimbali nambali rahaka bati favori mwana makalfani tujwa kaya ushindi urambuwa maana jokirike ngono wana wenji ikangwa swano wade ngwendo mulo pita lishakwatsu angaliwa sabude ila carnet de santé mutuelle ya hao basi mwana Jean Claude hamande helika ondo aziwani sabo ya ukaya bane hadisi ya istiklali inu ala hakika besho ngabo wandu wenji ni sawa kaya rirenge haraka emana karsina bandongo ikawa milki sha gamjohelezo kaya ngabo wandu wenji hususan hama dwana ngeswa maore sibuzi ongo na unafasia sho nafasia wongo limite ko tujua wahenda wabanu wo watsahao bamjo ambyo kawo ngwaranidio wanu insi 40 ya hoanru ikawa warenge istiklali manao kwa janunia ya ukaya istiklali yinu werenga ujeri shinai kwa janunia ya ukaya istiklali yinu ngarirenga ujekera rijerkena nzia nzima kwa janunia ya ukaya istiklali yinu ngarenga rijerienshi tabu mbali mbali sho wanunia ya ukala dhimari rohe harumwe mihono ya hembeberu rijeri jikai yabo ekari swarifunai yosi 40 ya hoanru ikao ndo atendea wakati wa kurenge istiklali yinu aizo inu hadisi kao ndio na mva mwinji shama kabli ya rahari janjia harumwa zila madam shinzi kao doza pangi harumwa istiklali ya hetarehi mengo mine na mirandaru ranzi yensingi wa huri harumwa diskuru ya Sidna Rais ngarjone sokaya ala hakika hokaya hur mwana Jean Claude ilo funvu zima ku la kibinadamu manango jokaya harumwa dunia ngabwe machame kao ngendele yao na utsaha ula uhuria ni za haki za kibinadamu aizo za haki za kibinadamu hadani ngemdo mwanadamu yake huru yake libro nizo ndongwe kaondo ya tsahao sheno kati mwanadamu yalo dependa na mungu yasojo juo fanya izo yanzao yasojo ufikiri hauya realize izo kaondo ya fikiri mpaka ya uzise mpaka ya mbiwa mpaka diktewa ngojo henda hula kuno jenda hula yotsi masula amenge ngarjusu mutarambo kaya wa uhuruo ila Komoro ka uhuru ilo fungu zima lazima Komoro yake fier manangabo wandu enda mbio ikawara watendea
rwatendea o wahomore ngarhanasi na ungwarani dio apige keja gamba za mushkila gamba za balbala abunari rejeze mafumo babu yotsifoti ya Ahmed Abdallah almarhumu no anruhahe shawamba ngwarenga uhuru wajoni kewanru wa urumienro ekali wali seke jaba rangi hizo sindizo almarhumu hawanru ikaundu atideba na tukufu wanuni ya urenge istilali ikaundu anuniwaji wa wafanya hizo manama Jean-Claude amfikiri yo hadithi kaongeo inji kabisa cha lazima rinjia mnofu wa he lesisi juye la juzi mana huone sabanu kaya zabarindini emission inu rasu realize lesisi juye shabo do sana ni ukomplete ya ukaya wanunga bo zabira le 6 juillet shanga bo zabira le 7 yabwe kari realize le 6 karjajo shinda rambe za jirile 7 imana rika uangalizi o tamaya ukaya hena mfumsano dabori ko fanya umkaunto watu unu usidwazo kaya emeli ikao ibalia yekuhu yake jele 6 shamwana mehora hakarjaja shana shamwa biokayo yemengoli asbabu ikawa karja shinda rafayo mpango unu le 6 juillet le 6 juillet ukaruma umji mtukufu wa hama mvua haya ukaubisa efete hiyo wanrupi waka udunga jeka liko Ahmed Ismail akabaya kambeni Ahmed Ismail akabaya kambeni shaba rejea harumwe sujoka ya wanhubuzone sabanuka ya ngari wanidi wao sha eba eskaza nongozo ko lukangari wanidi wao ukaya kweli huparoshi ya wandu wafiyo bari nukadanza waje komori waje atahemesha hunu nangamu ngaruonao sonsi pia kabati kardeno shitarifanye mwezi rara ja perdre wana watimizi wana 20 harumaze bahari pia ola pia ngwartauri tapilenda hu rumale mfaransa kaundo ya liyo haina mndu ufio baharini atoro kaya ule mtu hatapilo bana mfaransa aliyo wana wenji riwala hata sababu de bahari ya maore onda rakadasi nao rakautana bahukaya eske wajoko mori wabakisha hula hem faransa aba sabde seyeng mimi ngani wono harumaze matwaza hatu kaya ambese wokairi na hanena mneka uno rilio Henry karda poro shoka bafu wa maore yokawa danza watapile waji watahemesha lo komori sharto dosha wandu wenji ama urengwa rani dio sha yenongo Henry tartibu Henry kaunga aminio kaya maurengwa rani dio na tesi singari wonao kaya sisi haini twararu kabatingoza mameli kabatingoza faved kabatingoza mavedeti wana bakomori wafu eba yabo ya Robi wanungwa rani dio Henry wandu wenji ngwamba uhata kaya raha kardisuku balukaya uhuru kwa lureje harumayensi raha andu wenji wajuzi sawa shami wangu mjuzi so kaya zabarindri ni hani wakati roho discours soit ya ministry soit ya raisi soit ya directeur zabarindri ni ukwe discours ngetedwenzi wao ya shizungurangu zabarindri le swala la wandu wenji lazima wajuzi sawa le swala hilo ukazabarindri ni discours ya raisi au discours ya shikomori itote ya roha shikomori rele warangu ngeye mfaransa yo jajele wa après shanu watendeza shizungu abungu wajuho wendezao kwa tina besoin kwa rishili abungu wabo sawa shilaza ngoza za rehansibala wajuha wenza warenta alita fijoni kartu shileze za shikomori zila la demurishilie wandu wenji zo pia izo ana kantushila na aliso alihakazi Tanzania yokaya wandu tushileze werongeshi komori mkodo mwinyi ili wandu wanatsi washinde warambuwe shaza nongo izo pia zijazirwarilwa kabati woyi hawola shaizo pia rahaka zijaswiliwa yokaya ishikomori shiwaswiliwa kaya shike awalu ya mwando yani ile lugha ya mwando ya lazima itendeziwa sisi rijomba mimi haswa tanda mimi mwana makalfani tijomba Mwenyezi Mungu yani zunre taratibu kwa solution itendeziwa kaya haino katajo kotola discours haini wakatajo kotola discours itende dorongo la shikomori rangu ili emanati mkomori yatende yaelewe raha kabla ijaka ya mzungu haelewa zanongozinu tijozimeya hosoni mwa komori kamili manaba ntsukade de madhamana daula sha presque la majorité do wanru onzi pia watende warongo wa shizungu watsambaza mbale harumweshi shizungushila ngayo jado jawe rambiaze shingazija ngarutanga mbema haunone shedeza banu kamem hata za journali ngariona hata ortese ngatendeza we journali ya Faransa nge watu jado rambia shikomori après ye baba nuzinu mwanama wa komori kweli kwati na haki wambo kaya imfaranta jusqu'à présent nge wanti juu mwanama kalfani materesto tatwari weske kweli wanatsi kwati na haki la amdodo ripara hamanze commentaire banu ka kweli wana haki kwati na haki mwanzie ukaya eske kweli imfaranta ngu existe harumwensi ngurumwensi hata jusqu'à présent
matatizo yataje hapo ujibu bal arionao kaya riweshele ambavi emission tiyo ya kanyumeni harmation libre de Comores ya écrivain watu tola Salim Wadani je crois que de cela de hali Salim Wadani ou bien Ahmed Wadani je sais pas si me rappeler après hazone sando kaya même hata harma ya crash Menia Airways Ahmed Wadani hazione sabalo kaya yensi ya Faransa wono wapie zenongozinu wakafanya waka tourner autour ya isimu ili wafanye test ya he zenongozinu harumwe Komori eske kweli mwananti mkomori ngari hadali hao kaya kweli imfaransa kati harumwe ensi ngari hadali hao mwanama kalfani yashida ueleza wananti kamili wanu kaya kweli imfaransa haro havanu katufanya zina ndongoza hebanu manama Jean-Claude ye madaika ondo raivirilia makatianu inimadi kao itsojo tosha ikaye wayoche harumwa mpango mahususu ili irunishie waandikao do arangaliao ama kabla rahare ja ona zila commentaire na la masaili kao do wa tukufu Haitian Libre de Comores kao do aridunga makatianu wa uzisa maze commentaire ama ngariju uyahamba bile ala hilo ilirwe shilie ili hauzuba kabisa harumwe hutba ya hemu huwa hedawle kao haifanya usiku wa juzi baada ya sherehi riwone sababi ekabirilia ekwa Komori kao ndo akahamdunga washindi waridhi washindi wakayama satisfait ekabirilia izweka wa Komori ndo wakahumlindanizo ya Zambie usiku wa juzi tarehe 6 ya Juliet amfikiri mwanama Jean-Claude hudungwe hutuba hiyo ama sishindi sidungu mbabi kabla raha we jatekeleza ya ukaya hasisindia ngarjo kama kati ya mwiso yanu ya Komori irengwa na unufujari wa urahitwa wanaziwa na watiti aizo hashindi habirilia mbabi harumwe mahakama ne ha shahidi zize mahakama kwa warenge zevu amana zao harumwa wanrikao ngwarendao wana zio wanekao kwa yatimizi maha yode babi kao sishinditsi dungu aizo ngabondongozi nji ikao wa Komoro akahumlindanizo mwana Jean-Claude madama hudungu ya hutuba yinu sijo hanza utekeleze ekangao na made kao ushindi uzi dungu ngayo ushidu onese eske ye diskura hemu wa daula ijibu hema utarajio ya hawa Komoro kao wakahumlindaniyo usikuwa ile sisijwe unu au kajajibu mwanama kabla raja katijibu swali kaudwa nuzisailo mwanama kalfani vanuyo tafshani jibu kaya hajibu ma utajio madaba na Mkomori hanza ungo zinji yake yani yazihunda faida no hata jusqu'à présent raka tuzunda faida yaba Mkomori ngulindi haini wakati wa domba mburongozi gutujusema shishiyo ka baba leo tsela banjo kahunda mbamda dimbabi haini Mkomori haini bahania liyo gujuziso bala rawalo harmaya Rozanti balina mbali rowalo hunu ndani rowalo masiwani pia hana buso juzisa he banu wakati wesha rais ya rongo wao yeba bana pasa karjoko jarambidwa zangumeni dazi shartu jarundu kaya kabatini banongo yani yashangaza wandu kaya wandu wa ilindio kaika bizarre peske parce que zono Pierre zio nao hazibirili yamba abi upande ho wadu kaya kweli urenge mvu hawinji harumai dunia bali hunu Komori pia ze urenge mvu shema katiano anu pia ngo haruma zila stabilisation za ye vaccine so pia zonga zibirili wao habirili ya pia namne kawo zinongo zibirao haruma ya hatu shawa lakini wandu wenji wakaulindi ya rambie sukwema shughuli yajo kabulwa presque wandu wenji wakaulindi ya yoka baba ne mashughuli abasa katubulwa hazamba ndoka ya bala anzambo ndoka ya hazionesa ndo bale ukaya mashughuli ngarjoka hu vaccine d'ici le mois de décembre après ngewan waje wangalie kawano wanansi walio Faransa ya diaspora wakawa wahiwarengeza bioka ya waje Komori le mois de juin juillet wardi waje wa prolonger mbavi waje août manama selon ya he discours ya porte-parole wa he gouvernement ya kaya yonesa yo kaya ngarlinda mbavi wonese banu haruma mezi mili yonena mne situation ya he virus ijokaya abo wende wa prolonger yo kaya ngejo huja wajunda wa prolonger za billet waje août shawaje hondo kaya imwe daula hajama atijao ngarlinda yao le mois de décembre wanante pia haina mru hajosema shishiyo hango wandiso paratama la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah abu zida hazirafanya abu yala malina wahira parar rafanya za nyumba za wandu rjoka jajardi lwari rihimilwari lwayo no pia hana mtu ujusema swala yayo wandu wenji washoke haswafi bagari wanao bali hata wazo milananse makati yanu vraiment maswafi mimi ngani wono kaya
abasa mzeno kwa kasinje manje manro letengo la kimila nansi abasa bese ka mtu jwa kango le rambo mbabu kalibunguza letengo la kimila nansi izo pia uhasibabu yakaya zila mila za hatu zireje ingoni kabisa eba ari reto propose mbabuka eba tekairi selomba no mimi tukabana amrongolo wanansi hawaka amrongolo shezunu proposition za hatu natake linjiso la kitangazaji oka eske tekairi remda solisto ribulia mbabizi doka limite ili zile tengo la ki societe la hatu la bakishambabe wandu wado unda solution ndo wabira mana makalfani wangalizi watukufu wa hesha libre de Comore kawe makati ya nunga mdedungao do sheleziza eketo kangabo mrikao hadzubia mpango watu no hari ukaya ngasaruma umji waezi wa Hejuzul Kamara nzimoroni na singari munishawani ila hutuba zila madai kao ndo zakaza pangiha rumai hutuba hemu wa daula ya tarehi 6 ya juye ahunu ya mashuhuli ndo mnofikao wa Comore wakauyalinda leo Saidna Rais ya vumze la tengo la kimila nansi ya vumze wala wanrikao hendelea na uduba haruma nsi ya Comore ile hendelea nezi mashuli za hao mashuli kao ngarjo kaya ngatiao fumvuku haruma ya kiba ya he nsi ya hatu hizo Saidna Rais hao nisokaya ya mashuhuli haruma ya mezi ikaondo ya raya iba usanu raha kasi possible na hao nisokaya muakhirisho mbabi hata omu iswaho maha rwone hali ya situation ikaondo ijo parani harumisi hatu ya husu wo wade kao holihondae unu wade ndo watongeza risoshi darao hunsanya babano bazima rendelanze mashuli za hatu auzo yabo wala wamanga ikawa wakawahi wafanze reservation za hao hezebie yahuja watekeleze ila wajibu za hao haruma ze vakansi zinu lazima ifua akhirisha mbabi na henda na ushilia mana Saidna Rais mruheli ukaya ya mashuliano hamanga jute pande na ulamjite kelezo wahe machancho ya hoa Comore ana mnu wale ukaye machancho ya kanwa jitekeleza hao inji ya unga juka oche ya jubua ya mashuhuli mana ngone sokaya abo sandu go garanti ya kanwa jushila jipukane no wade ama ikaibiri he kinyume waruko ajishila wachansha lazima eli mrelewa amuju akhir shambari ya mashuhuli ya tekeleza mbabi hosoni aizo abonga roba Mwenyezi Mungu zila azma za muhai daula wanrua shinde one tartibu ya ukaya Desambro ya ka Desambro ija wanrua la wa haruma ya balbala inu wanrua nji haruma mvamra jina ikawa mvawo tena ngo elarjiseo haungo njao haruma inu unwani ya he ya emergence ikawa de muhai daula haitekeleza shama na Jean Claude ngabongo ikawa huiduaza ukaya ngabo alembelea hema shuhuli banu hena mru yeso kuwa bwa wao ngabo alembelea hema shuhuli sha usibaso kaya wajao ngabo wanrikao wakanile toromo leheshereo washakasha shahatwa shatawa wanruaka hula heheli kao ndo asukahanza sha usibaso kaya ranzi ye libre de Comore wazubu hoshindoni waone salotikivu na ilana mnekao marahia wakutabiha hasibabu leheshereo izongoze shelondo yensi wabili hawensi hararu o amfikirambe se yerisale waswili o yemwahe daula na la Henri kaondo mzingiza shensi hararu ila bato ikaondo abaliaye mabawa injia abongaba Henri kawa kalembelea mabawa yayo shabu harivumu shabu sibazo ke mabawa yayo mkinisho kila stock yansi unchashi kabisa abubo ila stock yansi unchashi kabisa atabajoka huja stock ikao ngejoka garanti ngejo shinda ibale maranya hata panzali jokaya kumbabi izorishukia wajau ndo kambe sabaha yemfi ngejo ndila na upambabi madame mabawa nusu yawe sawa sulu masiwani ya maana wakati mabawa yakaya talaniha mwana Jean Claude ukaushindawe hulemna amfi inu yambao pwere harali shino majana matano yabo woskitifu kawande mno sharanzi yemeli kawe balie mabawa iwaswili abonga fikiri wala wandu ikaw handela na ufangale juzo la hao na uhuzaza mfi abesenge jenda ipwe babo sha ya mabawa yaja ala hakika ngarambu wao kenu stock inu stock sha kajishila ya puha izo ngozongo zidiki kajishila ya puha bomana mabawa wao kweli mabawa ya puha maana mimi tikawona mwisoni hunu ukakamdo demodo hao mna bawamba bahanu shabo yoki karal majana mararu shawa lakin ranzido suku wa leo mabawa basanga yo reali majana melina mengo mitano yabo mwanama abanu na maye sayapuha mwanama kalfani ika kilora majana mararu wakati akayatrawa abaharamba yaja yabo bidiare j ila bei mahususu ikao ndo rakauhula mwandoni
hezera almajina maili hau majina mali 20 sha mwana Jean Claude ngojo kabasa carte la bawangilo 11250 francs mapesa shikomori ya royo 22 euros 50 50 centimes na royo handani rahema bawe jatawa kartoli karalinga 8500 yo 19 euro yo 19 euro rahema bawe jatawa abasa ija na makalfani parce que banu zoma bahazaze pia yani wakati ngwati ngoshemeza ukaya banu baruka jwanza watabishe maraia kwa jwanza watabishe heni manatu toka uyonzi manangara joka ya woza babala ka kilo karto zima lokashi utimizirali shihui harumahula haula heze komandi shaho shindaje aswili reali shihu na majana manane au reali shihu na majana shenda zila yushuru za ladwani izo pia mala waswili ukaya kilo reali majana menina mengo mitano azila yushuru zolo la diwani yapo izo pia izote za hema bahazazi wala izo pia izote za hema nati ulo namna duka mtiti shezo pia zibakisha serikali juza serikali jeshindaji desitoka anono abasa ngani wibunguzo mbavi zila aferi za komandiri zila duani ze taxi ngujo zibunguza mbavi sino kakata zibunguza yabo tujura zobakisha bala babu manamba kalfani yabo mwana Jean Claude holiho orinji harmo mnofu wa he ulamuheyo wa he shereo irewekao kashijaja kiasi ukayaleo mwana udiwanza besema mna nyama kura hakuta shindo ndo amba habari maana nyama amaseyo yodoko ra hakela shinda unjeila force ya hayo raha nyama taba sara hakela shinda ya waswili anjela force manunga mbabi shaike anjela force ya kijadidi ya hayo sha amjambio ka kilo ya nyama basange shindo waswili harmano za almajina marandaru kedara almajina manani nyama njema sha amjisezo kaya haupande ekada nzarinjie harimo pando he machancho ikao ya machancho yanu holiho demu he daula ya zonesa inundo la kile inundo kadena wayoche ya funga zendongozo nsipie maana ngojo kaya zendongo zifungiha asababu wade ngojo kaya zendongo zipandra asababu wade yawo amjoshelezo kaya le 14 la homwezi unu ikawa mfikirie mesenge jo kaya demfumne hawe mfumsanu eka sifikirindo yodo sikwe machancho ya hedo ziabili yodo sikwe machancho ya hawa ndikao kwa jashinda hureba hatu wajitekeleza uenda wa chancha ya wasulio hunu masiwani zangozo Jean Claude kakuja kauzijua abanga muambiozo ni machancho yao ngajoka ya asbabu waoche ya ubua ila mifereji ya heza balwa harwema emezijao oliho de hutuba hem huwa he daula ya zonesa apengabo yabola vimefore shirishe wanrikao ngo wanazianzima yohanzaje ndio wachanche yokale 14 machanche wanga jo waswili hunu na anuma chancho kao yala haruma jumhuri ya kinansi ya shini wango hibenza yemwa daula haonesa wajewe yokaya ya emirate waju kwanza warwalie wajao yensi hatu machancho ya satena ili wanruaje hifadhihe no wadeuni machancho yanu priorite wanrikango walindwao hawinji wendo tekeleze wajibu wa machancho yanu wanu de mafundi abakatsa mafundi de hani mrikao nguhimilio mnashio ni hosoni yabode mafundi wa hezumba za hema bazio za kifaransa na ne mabazio ya kiarabu na ne mazofera wajao wandu andika ngo ma priorite e manandu andika ngo en contact direct de unatengo jinji mwana Jean Claude ba sha mwana kabla harjaka ya rirohar mwesuje hiyo sha vanu anansi presque o garjo hamba rako yashindo parsaye premier dose o wenchi rako yashinda wa Parisa abanu haina mgutsojuzi seba banu nimi ngamjokore makami mimi ngamremo dose yanga wanansi pia haina mgutsojuzi sada swala hilo mananga mdamboka ya harumwa a 100% abonga mjo hamba ye 40% par exemple do parsa dose ya mwando ye 60% rako da parsa ye dose ya mwando ikan wajo wale meya bidi wajo kore mamba da wale reme ya mwando hawabo haina mgutsojuzi nde ya reme je swala yebakishe banu yabo andungu ajuzi sawo ngojoka ya machancho yaro mu hibenze heno katimra ya chancha gawafanyisha carte ya vaccination yabo carte hiyo heni mrikao hafanya ye machancho heduzi ya mwando ngabatilawe tarehe ya usiku yafanya na nakurwa na nakasheza docteur shabo ngaboze kazi za dunga yabo ikao mnugujo jatiniwa katahe dozi ya bili yabo heni asubahatisha yafanye dozi ya mwando abunga hibenze wakasi na carte soka yonsi shangujo jua ya jipresente
yende afanye machancho ila lekezwe ila karta vaccination ya hahe ahandani yaonesokaya wayihandisa sha rakaja timizi yodi namne kaudi zonongo zinu kaudi za kansi aizo ngarjoka buhari yabo ngo masuala menji na commentaire ya huwa ndo kangwa redungao lazima se commentaire ni masuala nga muhimu parce que yanu ndakaozaya zila ndongwe kaudo abidi wanrwa complete harmwe maranyi kaudo arangalia mwana wa Jean Claude kaze ngo zidungo ndo uyiwe ngamdungo za ngoro ana ukayabanu batina commentaire ya urutaba batina masuala ka wanati ngo juzi sao hawarozisa yabo karoshari rendelosoni hakune na ila muoneso zanongo hakupa singe bidumro sele suala rilunde namna furso yakaya baturiji umananga sana ngozi njista horzi virle banu abo haina mndu tsaho ya ngena rahba ba haina mndu ashida yatowe za fikra za hahe jekere ko jozi wana sabanu kanga bandu wenji wa johanza wa participe haruma emission yenu waoneseze ngo pia shawa lakini kwa jahunde fursa yo kashide wondo wakati wunu ambe September wadiwaza sharzo diri avasamba biza suje parce que banu ngaramanga ronesa suje zinji na ule wakati la kaziziwa modono kazakifu ikawa horizonesa na ngozi njuka ya hasotan lesu alalijoko wa borde banu hakuyu le la tendelwa nubedi la hom shangama yokaya komor kabati dictature mais plutôt ngabo abus de pouvoir izo pia haina mnungutso juzi sasa barili yakambe namna ila hauza barili yakao hambe namna ilo kaza ndongo hindri ikawo do yakautsonga zirendeje zionese namna hiyo ani wandu waje kwa juzi sao kaza barili hindri ikawo hajuzi se namna hiyo kabati dictature no wandu wenji wazionesa ukakomori ngabo dictature wandu wenji wazironeso haruma zero de socio ukayako mori ngabo dictature sha josisi rjo zamba ngarjo komante hizo wananti wajo fangeza commentaires za hao ekawale he dictature ngo wenji ngarjo zamba kangabo dictature selo heze commentaire ekawa he abus de confiance ngo wenji ngarjo zamba ka komoro wakubali wenji yokangabo abus de confiance selo heze commentaire kaudo za joro hayabo no wananti wajoka ngo bana sha mwana Jean Claude ngabo mwananyasi kao oyi mzima mwe mava mana heshin libre kao ngujindo armao harmensi ya Faransa oide mwana ma Sedasan hauzisai suala ukaya yabanu Jean Claude na Kalfani nga tayari mfanye machancho yanu haukamsi tayari hizo le suala hilo ngojojibu da sisi leo banu ebanga bo utitayari ya jihifadhi shaona mimi problema mimi nitsoyelewa unu haurambe do harmo dunia kamili parce que wanure ya chancha ngi obligar ya jihifadhi namne kauda ka jihifadhi mwana alafunga eso alangio bana ebanu ye essentiel ya ye machancho inindi parce que ngazone soka ya wanure ya chancha dejo na swano wadi halafu wandu wakomori wenji tena ngwa juzi sao kaya eba sisi ngakuboringa chancho za baridi kubanda pilo ndo kaya arsorira tulo harmaza radio harmaza journal yo kaya reya chancha ngebidari ya jihifadhi rahani namne kaundo yaka jihifadhi kabisa aranzide makati ya virayala zo pia ngebido baturi riziwonese ukazo tinongo zilo nyangu sharri rizone sandoka kabala kaya eske komori zamba ndo banuka ya eske manamba Said Hassan mesansus abasa ko ni walidungo en direct makatiba nuwayo ukaya eske komori ngabo dictature au ngabo abus de pouvoir wanati pia ngwa juzi sabla swala hilo kasabarindi ni ubeidi hambe namna hiyo no ndini kaudo yatsonga hambe namna hiyo autant que wanati ngwa zirongo haruma zero socio walo haswa tande diaspora ngwa zione sawa banuka ya komori ndio dictature awajeke lukonga wananti au bedi sana harbi hajazi unasoka komori kabati dictature shangarjombe bese mana abus de pouvoir hani wayimna mwana ngarjone sando kaya wayi ambese hatumukaya ka olioka kabati dictature shanga abus de pouvoir hani wayimna mwana wa dictature yani zenongoza barindi yakambe namna hiyo nongari wonao kaya mwahi daula eno sikunguzi onesobano kaya ngabo mahakama ngendao zenongo pia ngazenda hata harbal haramo diskuru ya hahe hamjera dombe leya wala mahakama duwa samihi bangu asimbu haku izo pia izo mango mosiko nesoka ya harumansi de mahakama rishe mwe daula juzi aye samahani jisuku wajana suko tena 6 juillet hazone soka ya mahakama
na dombe dua wakazanaje jitahidika dua wazifanyao maana zile haziwafanyao zongizo njema zaidi. Awansu jua mwanama kalfaningo tukaonambia Jason Melesu alailo kabla rajaka ya renge zila masuala hema telespectateur paskungo wenji hana nusobe hale swala lahe ili watu rishindari ribehele jawabu lahe ndo warudunga makatiano ho njo hao ni sawa kaya dictature sivuzi ihalada raho masiwani holiho ndize commentaires za ho rikaundo adunga makatiano oi mwanama oi daula haki ho ni sokaya machancho ya mwando ne doze hema chancho ya vile harmoza intervali za hema chancho mailiano ya respektewa kwa ja respektewa izo amese ka mwanama Jean Claude hushindi huchanchago yoshida ujue ka respektewa hau ka ja respektewa manasi wa hanu sura haka de shida rabira harmo mva huo sha ho njo hango ne soka upande dictature hau dunga ila hutube kaundo mananga subidia ya zonesa ono kai wahamba sivuzi ngone sokaya ya dictature sivuzi ndio homasiwani abangawe ibakisho kaya hene mundu yambe efasiri ya dictature yinu ya namna ikaundo yatekeleza yabonge na fasiri ngiro jina hawe kandi izo ikaundo ya fikirio shabala utsidua zo kama mwanama ubedila hamshangama hakaupashia eske mruto pashia avec ce contrôle judiciaire mwanama yo ambeseye harumaze tizamendeleo yo kekiri izo habari za kimahakama izo karna ujunji ya haku shabala sokaya eske mruto pashia avec ce contrôle judiciaire zanunguzo mruto jaurizwa hapashia jao ndebo onze hardi hafangeze hazardi harejei yonga nifikiruka ya yo kekiri kangabo dictature abikaje ka zanunguzo zijaze mkinishiha awezo aleluha jo pase namna aje abo mwanamo bedi la mshangama ngambo kangu bungo ya actualite yinu yabo kange na zijizo udunga hauzo ile zambabu yabo mjuto meta su commentaire yanzieza hafikra sisi hatoza mbabana ebano mwana Jean Claude yemrikao hapashia nabo hakaonsini motundo hema hakama su contrôle judiciaire amadelo azonesa yewoide atwale kalima wae yokaya komori ngabo dictature no kajazamba hazoneso kaya komori kabati dictature chaplu itongabo abi de pouvoir izo dizo yeye hamba sha haltafsiri ya kikomori narujamba wimna mwana hawarujamba wimna mbawa wakidictature wimna mbawa njabando kanjaba inu dictature wimna mbawa harujamba wimna mwana ukopanga dictature selwezi ndowe kando ya zamba izo pia izo karna ushindari rizibonese banu hawaru ushindari rendeje chezo pia izo pia ngarajo kanzari rizibirili pia hawizo ma telespectateur wajozi to wayabo watozenyi shahidi za hao izo karna ushindari ritoka yabo tumbuka ya ngaba dictature yote na ushindari ndanga decision hiyo otanke mimi journaliste shaka mjonesa ukaya eske kweli izo za bakisha za ma telespectateur wala ujote na bakisha neza handu kangwa redungao abo kamdu geneza commentaire za ujozibete yabo sisi arjo mvumbua jekeliko ngawanese tsawan wada wazone sawana kaya iho Faransa ari ngwaone soka ari ngwapashia oselo ya zila namna za hazifanywa Faransa selo zila namna ye vaccine kange ngerendao ani ngefanyisha shado tozi soka eske yinyando mlo Faransa ngekirio mpashi ya batingo kamfanye vaccine hauketsukiri leso alailo ngamlipoze hako haso tando wana ngasi wa diaspora ikaonga nyibonze amdojo jibu leso alailo ka eske kweli ndio lo Faransa bujua hapa shia basi na vaccine haukatujua izo za hanyi wa diaspora sanjo likonkuluya banuka ya ngekirio hauketsukiri lola hanu mtujo mwana makalfani yekaya ngorambuoze za habari hizo kamili manazana ngwezoka sinyangu nanti pia haina mkutoli ndio kaya yebanu mimi ngamndendo yebanu mimi mpaka ntore masindano wandu wenji ngwajulisa namna yo kaya yebanu mpaka ntore masindano ekarno ujo urendaje ratso jidemer de boresarano kaya zanongo apasa zibumbuza ramiera do henda no lahambabi ngwajulisa tsena kaya yebati kairi rado renda jewanu kaudo walao bonze kujawa do tunda ya tsore masindano ya rema wao orahano kaya wandu waloko mori wareme ngondu wenji wajuzi sawo tindami ntsuhamba wandu wenji wajuzi sawo wanaweza commentaire selo ya hizo kangari bonao haruma mu magarini na place publique no wananti pia shaba hene mu do vehaze commentaire za hahe ya honese ze fikra za hahe manabo ijokiri
ijo kiraru madaka chashi yabo rizio la mpango hatu mananga sina nongozi njista hozi fanya hapa sa nikona nyasi walo pariza anteni swa fanyeza fikra kartu jwango na fikra hindiri shayo kartu jua shaza ngarjende le ambabi hawani ambabi za commentaire za hanu otuja kama na makalfani uparsa fikra za uone sambabi yabo manao hena mnugutove hazela commentaire za hahe mwana Jean Claude ze commentaire kao ndo rezparsa makatianu hawinjiwa hazo ngasengo shimiaru mwa suala nzima ibaina ya he abus de pouvoir ne dictature mwana Mased Hassan hakanza jue tofauti ya abus de pouvoir na ne dictature ikao hawinji honro commentaire ngwambao ihala dara ho masiwani opando he mwananya subeidi haki yahe emana wanro ntipi ya kwatsu wana sawa ngabo waonao namna nyiro jina wahatekelezo kaya ngabo kabasi dictature ho masiwani ama heki nyume ya ho wanro jina ngone sawa kaya la e dictature ho masiwani ngio emana ngedhubutishao haongeone sawa hazitendwa za dictature sha enusoha wanesokaya ila si dictature sha ila abus de pouvoir hakanza ya jue tofauti farka ilo baina hema kalimanio maili baina hii dictature ni abus de pouvoir mwana Jean Claude shati mimi sabati mimi sina uone sokaya abo dictature wala tina abo kangabo abus de pouvoir mimi sida ujo zamba ubedi hazamba abo yeni ulo na fikra uzo hitekeleza sha mimi tigolesa ka wane dictature ani ngarjombo kaya abus de pouvoir uimnamba zo design mimi nazone savanuka uimnamba wa ki dictature izo bedi hazionesa sha mimi tina ujo janinga wane sokaya ngabo dictature haungabo no tindami mimi ani oneso anifanya analyze yanuwekao ngare zambwa hawafa analyze yanuwekao dozabira da mine mata spectatori ikaungara ngwaridunga wema katinda nuyo ikaungara muono arorawe mwananyasi toi wambwa bwana Mira hazionesa banuka ya nguo c'est difficile ani ngono mabizari yokaya komori mnansi maskini hamande watu kakarto ya mabawa ngekao 19 euros tant que vanu kati ani Faransa ngabo lo 19 euros je kaliko waje tena ngabo enye kwisi ngio 11 euros izo hazionesa bwana Mira hazionesa vanu harumazila commentaire za hahe kao hazionesa vanu waje tena ikawa ngabo toi tena mbaye tambwe hazionesa vanu kai dictature ihala dara hos ani bwana samahani bwana Mira hazionesa kaya dictature hala dara hunu masiwani shawe minsuju sahajo zone saza fikra za jeke likonga bwa George wanja Hussein wajambo ka kabati dictature ngabo George wambe kaya ya abus de pouvoir yode ya hala dara haku shawe zoka honesa banu kaya yaboi nge jautena wai bwana Mira ngone sokaya dictature ihala dara jana hajana ana 100% maana haone sokaya kabati ruhusa yokaya raia ya jimanifeste ya oneseze la ndokao kazi suendelea na yo haina nsi yo haki haina raia ya oneseze le kaunga zikirio nesokiri yode ilambo manifestation na ngone sokaya kabasi ruhusa ya mru hauwanru kaukungumanyo ya ukaya wajitamke wambe la zirongo kazi suendelea hena mnekao de marayo anzao na kamru halauza fandukuso sindiso ngurengo hafungwa haone sabano kaya ya mwananyasi chekemsi hazilwa yasi participe harumaye concert ikao ameseka ya le 6 juillet hazilwa si participe habungo no kaya waka uzilwa hafasiri za bandi ni ko raia wo star mjulihani akanzende harumaye concert hazilwa sende ani yengo ne sokala vima ngabo dictature manangabo masharti ngabo zile preuve zone sawe kaya yensi imiliki wanwarikao kabasi droit ya mruheza leji yambe sijao izo ndizo bwana mwananyasi bwana Mira fikire helio yaonesa bwana Mira jeke lukonga bo mwananyasi tsoi oi Said Mirage yazonesoka ya Faransa ongwa chanchao usoni mwe vaccination ekaunge ibira haruma yanti shartwanza rejuwe ukaya ewo vaccin nyanyangesti konga ni Faransa arukanda rejuwe vaccin ka wanansi waliyo Faransa ngwachanchawe makati ya nuhindi yodizo sisi abasara janza rejuwe kolio mwananyasi Said Mirage hazionesa bahe jeke liko tena ikao ngabo mwananyasi tsoi toujours bana Mira hazionesa banuka ya est-ce que ani mruke tsukiri mru yafanya voyage
avant 72 heures ya kama katafanya machancho ani mndu kufanya machancho 72 heures après ngemru hapashia ani intervalio ngemdu mndu ya voyage makati yayo sha bakshoka yanga lindao ngarjuzi sau kaya au ngaruzi sau olemengu kamilu kaya evanu e vaccine inu ngefangwa hazi sedo hazi 72 heures zilabahi wanatsinga juzi sau tena ukangefangwa izla efza 72 heures labahi au bado après tena swala lodunga sha apase mpakanda yabo sihala yabo ajoka za mpango atukifu kanga ndazo message yamu swa jonza webehemba yabo mwana makalfani mwana maja Claude yabo hauste hizi la dakika kao do ranikiwa ambeseye mpango hatu ngoju hendelea na ukaza kifu masu ya leo yakaya mkabazima ne chaîne libre de Comores ranzi mjiwaizi wa heju kama ranzi moroni kao mdungu madazinji ikao zikazi washi harmwa mpango wa leo haina mfumsano mbongo hibenza miongoni mwezi mada hizo la makalima muhimu ikao ya mhuwahi daula hashindi hatekeleza harmwa hutuba ya hele sisi juye riwone sa ukaya kema kalima yayo ya shindi ya jibu ula uhayati na zila bezu za hema raia eka hashindi hatekeleza zila ndongweka wa Komoro akamlinda ronesa banu na siri shindiri wonoze commentary za hanyu aizo atampakada banu mpango hatu ngori farwishauri rikaze banu na si ngarjuma shelezani wajau yokama na Jean Claude kanga wana analyze wakanza uifanye hauma shelezizo kwanza onese wala mafidelo Haitian Libre de Comores kwanza onese ama do shilere shelezukaya maudu ngabo emission muhimu maudu haruma ziongoza saa 12 leraza hunu moroni ikaunga ngama kumina joje na nyongo hiyo maana hiyo ngarjula hikimru muhimu ikawe mruwo bomwa hibenza umri kaungo mjuora nziye mwansi hate kume ya bongo jo sana weleze babi wala riwai kaundo ajoka uridunga ya umri ndini ya mrikando ajoka wanananda sina maudu ili wala mafane wahe yesheni wajojo shida wake tayari ili wadunge hahuishili za commentary za hao haizo hamanena mleka umana makalifania zoneso kawala lerara ka rokoka za mpango wa tukifu wesauja abokarno ujwa henjeze manaba sisi kardoha halimiti ardoha eri ikaudo to shile zamba bizile mada muhimu za kaza panga ile ponda actualite ya hatu yani domva wa he lesujie wali rengambani enga sindani eza kisukiri ndazibi eza kirindazi rizionesa yabo pia ikaro itsena rionesa ndoka ya irvirli ambabeso ni hutuba ya hemu wahe daula mwana makalfani areshilendo karizvirli ambabitsena riwaja utena rionesa mbabi omva wahe mashuhuduka ya ebanu ngarudanda hu virlu ambabitsena ze ndongo kaudo za mbamala rionesa mbabuka ya eske kweli sedo he interview kao iviri Haitian Libre de Comores ila dimanche ya juzi avec Obedila Hamshangama hazione siwa yaboka ya Komori kapati dictature shanga abo abus de pouvoir zirizibirli yabo pia haina mdiaka na fikra hazionesa yabo dotumami yani waja utena utazesela samaza hatu kao renge wakati mwinji manari devien na mbali mwana Masadi Hassan anjoka ya urikaza dakika na zija na kubaluka zija shantanko mimi directeur adjoint namtawsamaha borengeza mnambabe yabo hawashiriza babala matelespectateur ukaya usukwa maudu na mke connecte ikando sasa le maharibi maana ani hunu Komori abo sainga mjojo wa hiyo Faransa ukarjula hiki ya mtukufu bwana waziri Yahya Muhammad Ilyas ikawengu shangirio yezi makatinda anuayo gurjomla hiki armazili media za Haitian Libre de Comores arjora waja tsena ase ministry tsena ikaunga rambuwa zila juhudi yao ya Kongo nguzifanya harmayensi waja unizo ikaude yazifanya waja tsena yeye hali mashawiri makatiro nayo ya mjumbe harais uho bet salama wala waja tsena rodiri mashalazani tsena ukaya yedim samedi na mke connecte 10h za hunu Komori abo 9h za iko pari garjola hiki ya mtukufu ancien gouverneur bwana Abdul Wahabi ikao ngarjoka dasinae vamweja harmaze plateau za Haitian Libre de Comores abo hizo pia avara jaka ipibuija manangejo huja shabu informa mbieni ra connecte ze ani ratanga ze habari pia informa mbieni ava ya hepibu rifanyimna uleritsika hobe mnandongo nibeza nambia la matelezo tatweri wadojwa zina commentaires za hao wajila programu ya television ya hao wangio muhimu iliba wajwa tena paso yabo jokiri rifanya surprise ya sa osuku yo
yesa medio ngamtuhumu kaya ngapo surprise sha karna mambiani yonga tsungo jo jamana surprise mkadola ha ngoso jo ne try notification na yatsu active notification na active OKU mana zelongo kasi mwana Jean Claude wale wakati ya surprise jo tabisha mndu ya roho sahari sivurezi la roho zehema fania hatu ikangwa tayari uridunga henu wakati kairi la surprise wakazo weshe ushukuru wambie ukarmwa plug taya hatu ngarjoula hiki mzima mengoni mwema star wahensi hatu msujue kani mbole zina hauri nyehe tombokayo surprise balo mwana makalfani tuanza do ararudo fanya babe wala mateleskatori watu mabiza ya surprise wadora mbuka ya kweli shen libro de comarca tulala maana sisi lo hunu kartulala ngazi jumo tsahar juwe yezibirao eza vira eza banana eza badilia zo pia ngebidori zivirilia pia abode maana kwa ngabo surprise yesamdio wiyo yode mara kavutani bandaye ni mwambie mateleskatori wa hatu ya ukaya na abone na partage na abonner surtout sur YouTube bakar tujua est-ce que il y a surprise jobira sur YouTube est-ce que jobira Instagram izoka tujua suifi na mtape au clavier chaîne libre de Comores mtsahe malaniliyo mwabone harumazila clavier za soit sur YouTube soit Instagram soit sur Facebook maana mrudi active tu kama abonne ben mrudi active za notification au cas où surprise parce que ngara fanga surprise inji osoni wema katilo na abo mpakanda yavo namkejumo redunga namkejumo redunga harumesha libre de Comores pamweja ni mwana nyanye Kalfani waja usena pamweja nami wanzani wanyu Jean-Claude Amedali Karihila ikao ngujihundu harumesha libre de Comores rangu ndahunu moroni zijama pia salam wa alaikum Ahmed Ismaila harumwen sama hame ngarbushirao bahati njema wajao nani mwananyasi Said Bakar na Nasuluhu na papa hons wananyasi waheshe libre de Comores heni bani kandu alio ngarbushirao bahati njema daza director Said Hassan wana Said Hassan kadwazi haina sikuto vumula na hizo kadwazi hashila ilanya mansingo aboze jamaa pia salam wa ila likao ngarbushale yani marahaba hao mastahamili mwabakisha harumula mpango hatu waheshe libre de Comores rangu ndahunu moroni yabo ze jamaa pia salam wa ila liqa maraba menji